मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमे का दिन सरकार ने खुतबा देना, मेरे आका ने तो सरकार ने अज टेक ला के देना। एक दिन एक औरत आई, कहने लगी सोहणिया तुसी इस मुढ़ दे नाल लग के खुतबा देंदे हो तो मेरा दिल करता है तुहानू एक मिंबर ना बना के दे देना। मेरे आका ने फरमाया देख लै। मेरे आका ने चूंकि कदे किसी को ना नहीं सी कीती, मेरे आका ने औरत का दिल रखने के लिए फरमाया कोई गल नहीं, तू मिंबर तैयार करवा लै। अगला जुमा होया ना, वो औरत 3 सीढ़ियां वाला मिंबर बनवा के ले आई। जदों मिंबर आया ना, सरकार तशरीफ लाए, मिंबर 3 सीढ़ियां वाला मिंबर। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों बहंदे सन ना मिंबर ते सरकार है तीसरी सीढ़ी जड़ी सब तो आखिरी है, इस सीढ़ी ते बहंदे सन। तीसरी सीढ़ी ते मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम बहंदे सन और कदम मुबारक मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दूसरी सीढ़ी ते रखते सन। जिथे सरकार दे कदम होंदे ने उलमा उत्थे बह जाते रहे। सुभान अल्लाह ढिलिए यार। रहमत लिल आलमीन नबी सरकार मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम जुमा पढ़ाने दे लई आए ना, ते मिंबर ते पहली सीढ़ी ते कदम रखिया ते रोण दी आवाज़ शुरू हो गई। रोण दी बोलो, रोण दी आवाज़ शुरू। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने दूसरी सीढ़ी ते कदम रखिया, रोण दी आवाज़ होर तेज हो गई। मेरे आका तीसरी सीढ़ी ते जदों बैठे ना, जुमे का दिन जिवें अज तुसी जुमे च बैठे हो ना, जुमा सुन रहे हो, मैं सरकार दी शाना सुना रहा, तुसी सरकार दी शाना सुन के सुभान अल्लाह कह रहे हो। तो वह किंज दा मजमा होवेगा जदों जुमे का दिन होवेगा, महबूब सामने बह के तारीफां अपनियां और महबूब रब दियां सुनाता होवेगा ते सहाबा सुन के सुभान अल्लाह कहते हो। रहमत लिल आलमीन नबी आप सरकार ने खुतबा दिता। जदों खुतबा दिता आपने खुतबा शुरू किया, रोण की आवाज़ होर तेज हो गई। मेरे आका ने फिर खुतबा देना उवें शुरू की रखा, फिर रोण दी आवाज़ां होर तेज होना शुरू हो गई। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा देना शुरू किया, उवें रोण दी आवाज़ां होर वधदियां जा रही हैं, होर बढ़ रही ने, होर रोण दी आवाज़ां ज़्यादा हो रही ने। रहमत लिल आलमीन नबी सरकार आप उस तरह खुतबा जारी है। सहाबा ने रोण की आवाज़ सुनी, दाएं बाएं वेख्या कौन रो रहा है, रोण वाला नजर नहीं आता। वेख्या अजीब तर होर रोण दी आवाज़ां आ रही ने। रहमत लिल आलमीन नबी सरकार आपने खुतबा जारी रखा। जदों जनाबे वाला ज़ारो कतार रोण दी आवाज़ां आईयां, मुहद्दिसीन लिखदे ने इन रोण वाला कोई रो रहा है, सारे सहाबा रोण लग गए। इतनी दर्द भरी आवाज़ दे नाल रो रहा है, कोई रोण वाला नजर नहीं आ रहा। जुमे का दिन ने सारे सहाबा रोण लग गए। रहमत लिल आलमीन नबी आप सरकार ने वेख्या सारे सहाबा रो रहे ने। रहमत लिल आलमीन नबी ने खुतबा छोड़िया, खुतबा छोड़ के मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम मिंबर तू थल्ले तशरीफ लाए। सारे सहाबा रो रहे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा की हालत वेखी। मुहद्दिसीन कहते ने कोई सहाबी अपने जनाबे वाला लत्ता मुबारक घुटनिया दे अंदर सर छुपा के रो रहा है, कोई अखा ते हाथ रख के रो रहा है, कोई जनाबे वाला बाजू रख के रो रहा है। इतनी दर्द भरी आवाज़ सुन के सारे मस्जिद नबवी के अंदर जितने लोग ने सारे रो रहे ने। रहमत लिल आलमीन नबी आप मिंबर तो थल्ले तशरीफ लाए। आपने मिंबर हटवाया, मिंबर के बैक साइड ते एक खजूर का मुंड पिया हुआ है जेड़ा रोई जा रहा है। रहमत लिल आलमीन नबी आप सरकार ने आके उन्होंने जफ्फा मारा, फरमाया चुप कर
سبحان اللہ کہہ رہے لگیاں والے چپ نے سینے نال لایا نا فرمایا چپ کر میں تینوں اپنے نال لے لواں گا تے کہنے لگا سونیا پہلے تے جمعہ پڑھاندے سی نا تسی تے میں تواڈے نال لگدا سی تے سونیا مینوں خوشی ہوندی سی تے اج مینوں ممبر دے پیچھے رکھ دتا گیا ہے تے سونیا میں کیویں دیدار کراں گا میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ نو فرمایا میرے صحابہ اٹھا کے اگے لے آؤ جدو مڈ نو اگے رکھیا گیا صحابہ دا مجمع جمعہ دا دن نے لکھاں لوگ جمعہ پڑھ رہے کیونکہ جمعہ پڑھان والے کائنات مالک سن رحمت للعالمین نبی سن میرے آقا جمعہ پڑھا رہے مڈ ہور رو رہا ہے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا چپ کر جا میں محمد تینوں اختیار دینا وا اگر تو چاہنا ہے میں تینوں جنت وچ بھیج دینا اگر تو چاہنا ہے میں تینوں اپنے نال رکھ لینا اگر تو چاہنا ہے تینوں جنت وچ بھیج دیواں فرمایا پھر جنت وچ تو درخت بن جاوے گا تیرے تے کھجوراں لگن گیاں سارے جنتی تیرا پھل کھاون گے کہنے لگا یا رسول اللہ سن محبوب دے ہجر وچ کہ مڈ روندا ہوئے تے اے تے جیندے انسان نے نبی دے غلام نے تے اے عشق وچ کیوں نہ روون مڈ پیار کرے نبی دے نال یار مینوں اے دسو تے پھر میرے نبی نے اے وی دسیا لوگو یاد رکھیا جی تسی کہندے ہو کہ جنت او کتھے لیکن ایک گل یاد رکھے جی جتے محمد دا قدم لگ جاوے اوتھے ہی جنت بن جاتی تائیوں میاں کھڑی رو میں رحمت اللہ تعالیٰ لکھا دلے ہنجو ہاڑے تے ہاکے ہوا تے تے گیا یار سگاتا
اچھا پھر مزے کی گل ویکھ، رب نے ملائکہ نو بنایا نا، تے جدو بنایا نا جبریل نو، اللہ نے جبرائیل نو 70 پر دیتے، ایک پر او وے جیڑا مشرق تو لگ کے مغرب تک دے، سبحان اللہ ڈلیے یار، ایک پر او وے کہ جیڑا مشرق تو لگ کے نا مغرب تک، تو جدو جبریل بن گیا نا، اللہ نے فرمایا میرے فرشتے میں تینوں بناتا ہے، تو جبریل نے ویکھیا نا کہ میرے پر ہی اتنے، ایک پر کھولا تے مشرق مغرب ساری دنیا ویچے آ جائے، تے اللہ نے مینوں انہیں پر دیتے، تے جبریل کہنے لگا ربا جے تو مینوں انہیں بنایا نا، تے میں بھی آج شکر آنے دے اندر تیری عبادت ان کر جاواں گا جویں تو میرے نال دا ہور کوئی نہیں بنایا، اس طرح عبادت بھی ہور کوئی نہیں کر سکے گا۔ جبریل نے علامہ کاشفی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھیا 2 رکعت نماز نفل پڑھے 30,000 سال لا دیتا، 2 رکعت نفلوں دے وچ تہاڈی سبحان اللہ تو بھی سبحان اللہ، 30,000 سال علامہ کاشفی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھیا 30,000 سال جدو لایا نا، تے فرمایا ربا تو میں نو انہیں دا بڑھایا سی نا، تے میں عبادت ہی انہیں دی کر دیتی ہے، اور اس طرح کوئی نہیں کر سکے گا۔ تے ہاتھے بے غیب چو آواز آئی، رب سونے نے جواب دیتا، فرمایا جبرائیل اللہ حکم، فرمایا تو کہنا ہے کہ اس تو ود کے کوئی عبادت نہیں کرے گا، ہاں ایک انہیں دی امت آنا رہی ہے جڑی تے تو ود کے عبادت کرے گی۔ جبریل کہنے لگا یا اللہ کیا انہاں دی عمرہ کروڑاں سال ہون گیا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، کیا انہاں دے خیالات میتھوں بھی اتنے پاک ہون گے؟ فرمایا نہیں، انہاں دے خیال تے دے ہون گے پڑھ دے نماز ہون گے تے حساب دکان دا کر دے ہون گے، پڑھ دے نماز ہون گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیٹھے سن تے ایک بندہ آیا کہنے لگا حضور ایک چیز گم ہو گئی ہے تے تسی تہاڈا بڑا طویز داغا چلتا ہے تے مینوں کوئی وظیفہ دسو جڑا میں پڑھاں تے مینوں چیز مل جائے۔ آپ نے فرمایا جا اوتھے جا کے 1000 رکعت نماز نفل پڑھ تینوں چیز مل جائے گی۔ تے وہ جدوں گیا نا وضو کر کے نفل نہیں تے نا تے اجے 2 ہی پڑھے تے شیطان نے آ کے چیز نوں دسیا تے بعد مسکراندا ہوا امام اعظم ابو حنیفہ دے کول آیا، آپ نے فرمایا وہ چیز مل گئی؟ کہندا حضور اجے تے 2 ہی پڑھے تے مل گئی ہے۔ سانو چکے خواب پہلے نہ شیطان تنگ کر رہے ہوئے نا تو نماز چاہ کے ضرور دس دیتا ہے۔ مولا علی شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ سرکار آئے نا، ایک بندہ نماز پڑھ رہے ہیں جلدی جلدی دے اندر پڑھ کے نا سلام پھیریا۔ علی شیر خدا نے فرمایا ایک بندے کو ڈنڈا سی، فرمایا ادھر لے آنا ڈنڈا چک کے تے مولا کائنات اتنے کھڑے ہو گئے، فرمایا چل دوبارہ نماز پڑھ، فرمایا دوبارہ نماز پڑھ۔ انہیں ویکھیا بھئی ہن تے ڈنڈا ہے، نماز نیتی تے آرام سکون نال نماز پڑھ کے نا تے فارغ ہویا۔ مولا علی نے فرمایا ہن دس پہلی نماز مزیدار سی یا اس نماز وچ مزہ ہے؟ تے کہنے لگا یا علی جے مارو نہ نا تے پہلی نماز وچ مزہ ضرور آیا سی۔ آپ نے فرمایا او کیویں؟ کہنے لگا جی جڑی اے نماز پڑھی ہے نا اے تے ڈنڈے دے ڈر تو پڑھی ہے تے جڑی پہلے نماز پڑھی سی نا میں رب دے ڈر تو نماز پڑھ رہا سی۔ جبریل امین کہنے لگے یا اللہ ایں دا بھی کوئی ہوئے گا جڑا میتھوں زیادہ عبادت کرے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے نے 30,000 سال لایا ہے، یا اللہ میرے خیالات تو وڈا کوئی اور کوئی اجدا ہوئے گا؟ اللہ نے فرمایا ہاں اے جبرائیل ایک میرا یار ہے لجپال محمد او دے امت دے جڑے میرے غلام میرے محبوب دے امتی ہون گے، فرمایا او 2 رکعت نماز پڑھن گے،
فرمائے گا دس میں تیرے نفلہ وال ویکھاں اللہ فرمائے گا جبرائیل میں تیرے وال ویکھاں یہ یار دیاں قربانیاں